yung Kasi kabila. yun ang Sige, gagamitin mo sige. eh. Yan, this is how you start. Make our evangelism bracelet. And now hold it. And what about the red one? Oh, hindi mo pa na. Actually, ano lang, ganyan na to. Yep. So, push it. Yan. Perfect. Now you can start. Saan pastor? Whatever you decide. So, basta you remember kung ano yung nasa itaas, laging always nasa itaas. Ups, that's not. Oops. Oops. Right. Perfect. You got it. Yan. Ay, ilalim pala. Ilalim. No. Red. Ilalim. Tapos Ilalim, pasok diba? mo dito. So I'm making a video Hilain mo sabay. tutorial for our evangelism beads. No. Ay, hindi pa na, tali. Mali yung pinasok. Ayan, on this. Tapos dito, di ba? Oops, no. No. Like that. Yan. Right. Perfect. Ayan, That's yung nice. red. Tapos, Dito. ayaw pala. Wait. Pasok. Dito, dito. No? Dito. Dito. Hilain mo sabay. Right. Higpit. That's Red perfect. ulit. Sa ilalim. Ano pala? No. No. Nanilito ako kay Les. Yan. Hilain. Ito ako sa'yo. Okay. Like that? Yan. I know na. Wag mo na no. Wag mo itatawid sa kabila, sis. Wag mo dito. itatawid lagi sa kabila. Dito. No. Dito nga. Outside to inside. Dito. Yan. Outside to inside. See. Right. Very good. Tight. O, red ulit. Always red on the top. Huwag mo itawid. Dito. Ilalim. Tapos hugutin mo dyan. Sige, hila. Tama, pastor, di ba? Right. Red ulit, yes. Yun, di ba? Tapos, No. ganyan. No, it's wrong. Yes. I Always outside to see. inside. Yeah. No, tama na yun. Dyan mo sa loob. Sundot ako kunin yan. Ganyan. Perfect. O, red. Good job. Sige, patong mo dito. Outside. Ganyan, tapos ganun, Kunin mo. Ang galing na ni Jonah, oh. Galing na magturo. Ganyan. Yeah. Tapos dyan pa rin sa ilalim. Okay. Sungkitin mo dyan. This is our evangelism beads. Sige, Bracelet higpit. pala, bracelet. Ganyan. Oo. Tapos, huwag mo siyang itawid. Oh, Lagi, sige. Ayan. No? Ay, ganito. Red. Red. Patong mo dyan. Outside, Tapos, inside. pasok mo siya. Yan. Very good. Good job. like One this. more. Patong. Always the same. Patong. Tapos ganyan. Yes. Perfect. Isa pa. Ganyan. Dito. Oh. Lagi nasa Pasok, labas, papasok sa loob. Sa loob. Yan. Ganyan. Ganyan. Yeah. Tapos sa ilalim. Huwag mo siya. Ay! Red. Black. Ay, Pasok oo mo. nga. Nalito ako. Actually, titingnan nyo ha. Itong pula sa itaas. Na, pero yung black sa ilalim siya dumadaan. No. Ay. Other side. Hindi tatawid. Yan. Very good. Patong. Patong. Sa ibabaw. Sa Pasok sa ilalim. Pasok sa sabay hila. Pwede ka na mag-overnight. Yan. Ganyan. Galing. Dito. Yeah. Dito. Dito.
Pasok Oh, sa see. ilalim. Ay, iba rin sa kabila. Hindi, ganun pa rin yan. Parehas lang yan, pare-pares yan. Red naman, dyan, red naman ulit. Oh. Mm. Oh, Ganito now mo let na- her dito do mo it, na- ano, sige. sis. Mm. Red. Top. No? Oh. Like this? Oh, yes, but it should be inside. Nasa labas kasi. Sige, sige, hilahin mo. sige. Sige, hilahin mo. See? Ah, what? Tama yun, tama yun. Tama yung red. Tama Yung na, red is tama correct. na yung ganyan siya. Oh, Tama sige. na. And then? Tama na yung kanina ng ano ni Pastor. Ngayon, Oh, sige. ngayon Wait. dyan mo tingnan kung saan mo siya ipasok. Like this. Ilalim sa ilalim. Like Oh. this. Yan. hila. Good job. Isa pa. Very good. And then? Oo, ganun ulit. The same. Oh, the same. Pasok. Like this. Ay, Pasok mo dito sa red, sa ilalim. dito. Oo, hila. O, Actually, diba? kunin mo lang isang mong daliri yung para alam mo na doon Ganyan, siya oo. lalusot. Ipasok mo. I Pasok. know na. Yan. Ganyan yung ginawa ko. Right. kanina. Yun Nakuha yun. ko. Yun. O, pasok mo yun. I Mali. know na kasi. No. Mali. Dito mo siya. Red. Oh, yun pala. Hindi, mali pa rin. Hindi tama. Mali. Mali. Yan. So, kuha, Ganun lang siya. pulot, pasok, kuha. Hindi mo na itatawid yung daliri mo sa kabila. Kundi, dadamputin mo lang siya dyan para hindi masyado masikip yata yung sa'yo. Parang nakita ko medyo, may mga may mga awang-awang. Hindi konti. niya gaano na. Yan, no? May awang-awang, oh. Tino, kita-kita sa camera yung awang. Hala. Hindi siya tight. Yung nga eh. Last na, Pastor. Sige. Isa pa. I think isa pa. Isa pa rin. Yeah, medyo maiksi pa yata. Eh. Sige, sige. May butas-butas. May puwang. Oo nga, pero medyo Tingin. hindi. Oh. Maganda to. Kakaiba yung sa akin ah. Hindi mo na i-push inside. Yan. Ate, okay na yan, sis. Ayan. Si Pastor na Good job. magtatapos. Good job. Ha? Ikaw nang gumawa.